Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Aljana Kurniawati and I will explain about the superiority of Islamic education for teenagers. Earnestness of Islamic education for teens. Instruction is a vital variable for the advancement of a country in light of the fact that it is said to be effective if the up-and-coming era of value and quality in order to create a proper state request in all angels. Consequences of instruction and the procurement of office to this at any rate in written history a few improvements in science and revelation by Muslim researchers. Some of these include the field of medication. The Muslims succeeded in adding to a system of anesthesia without precedent for the historical backdrop of the universe of paramedically built up the method of operations, the foundation of healing centers, and drugs. Jadi pada video kali ini, Siti Aljana akan menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan Islam bagi remaja. Nah, pendidikan merupakan faktor terpenting bagi kemajuan sebuah bangsa, karena dikatakan berhasil jika generasi penerusnya bermutu dan berkualitas, sehingga dapat menghasilkan sebuah tatanan negara yang maju dalam segala aspek. Hasil pendidikan dan penyediaan fasilitas yang bagus ini paling tidak dalam sejarah tercatat beberapa perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Beberapa di antaranya yaitu ilmuwan atau bidang kedokteran, kemudian pembiusan untuk pertama kalinya dalam sejarah kedokteran dunia, dan dikembangkan juga teknik operasi serta pendirian rumah sakit dan obat-obatan. In science, the Muslims presented the term soluble base, discover smelling salts, building, refining or refining, screening and sublimation, presenting sulfur and nitric, corrosive, advanced glass and paper industry, and additionally different creation. Kemudian dalam ilmu kimia, kaum muslimin mengenalkan istilah alkali, kemudian menemukan amoniak, teknik destilasi atau penyulingan, kemudian penyaringan dan sublimasi, dan memperkenalkan belerang dan asam nitrit, mempopulerkan industri kaca dan kertas serta penemuan lainnya. At the point in the regular science, the disclosure of the equalization, the pendulum of a clock, the investigation of optics, and has possessed the capacity to detail the contrast between the rate of light and the rate of sound. Including the Muslims figured out how to locate the attractive compass innovation to know course of the wine. In arithmetic, the Muslims succeeded in building up a decimal count and squares, and also making different equations. Lalu, dalam ilmu pengetahuan alam, penemuan neraca, penduluan untuk jam dinding, ilmu optik, dan telah mampu merumuskan perbedaan antara kecepatan cahaya dan kecepatan suara, termasuk kaum muslimin berhasil menemukan teknologi kompas magnetik untuk mengetahui arah mata angin. Kemudian dalam matematika, kaum muslimin berhasil mengembangkan perhitungan desimal dan kuadrat, juga menciptakan berbagai rumus. In cosmology, the Muslims figured out how to assemble the observatory telescope in Baghdad, Damascus, Alexandria, and different spots to watch the stars. While in geology, search to the spot that has not been aware of present circumstances and make maps. Kemudian termasuk ilmu astronomi, kaum muslimin berhasil membangun observatorium teropong bintang di Baghdad, Damaskus,
Iskandariyah, dan tempat-tempat lainnya untuk mengamati bintang itu sendiri. Sedangkan dalam geografi melakukan penjelajahan ke tempat yang belum dikenal dan membuat petanya. Another incredible improvements in the field of modern and ecological upkeep are likewise engraved by the Islamic human advancement. What's more, the field of structural planning, water conveyance to homes, watering system framework to inundate rice fields, etc. Kemudian perkembangan hebat lainnya adalah di bidang industri dan pemeliharaan lingkungan juga ditorehkan oleh peradaban Islam. Selain itu, bidang arsitektur, penyaluran air ke rumah-rumah, sistem irigasi untuk pengairan persawahan, dan lain sebagainya. Along these lines, don't be amazed if there is an overall pioneer remake. The world owes an incredible arrangement to the Muslims who kept the light of science oblivious age. Oleh sebab itu, tidak heran jika ada tokoh dunia yang memberi komentar mengenai dunia berutang amat banyak kepada kaum muslimin yang terus menyalurkan obor-obor ilmu pengetahuan pada zaman kegelapan. Every one of that happens when the Muslims, particularly and adolescents, stick to their religion and they trust that Islam is a wellspring of quality and human advancement that can produce a considerable measure of advancement in numerous regions of life, both material and otherworldly. Everything is driven just as by researchers Muslims, not uneven. Semua itu terjadi ketika kaum muslimin, terutama para pemudanya, berpegang teguh kepada agamanya dan mereka meyakini bahwa Islam adalah sumber kekuatan dan peradaban yang dapat melahirkan banyak kemajuan-kemajuan di berbagai bidang kehidupan, baik secara material maupun spiritual. Semuanya digerakkan secara seimbang oleh para ilmuwan muslim, tidak berat sebelah. On the other hand, it appears there is something incorrectly in our instruction framework demonstrated that happen in the field. To be specific, the high positioning state got to be leader of reach in a manner that is out of line, so accordingly numerous destitute individuals are constantly expanded in every year. They are not inept scholastically composition a normal of school graduates, yet on account of the absence or of religious learning and energy they who make them that way. Namun, sepertinya ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Terbukti yang terjadi di lapangan yaitu para petinggi-petinggi negara justru menjadi penguasa harta kekayaan dengan cara yang zolim, sehingga hasilnya banyak rakyat miskin yang selalu meningkat di tiap tahunnya. Mereka bukan orang yang bodoh secara akademik, tulisan rata-rata lulusan perguruan tinggi, tetapi karena minimnya pengetahuan agama serta hawa nafsu merekalah yang menjadikan mereka seperti itu. What's the matter with all that? The answer is instruction must be repaired. Not that this time we have one of the spots we learned in training. Be that as it may, which one is the framework? How philosophy under accentuated. The verification that hour of religious direction just 2 hours a week, while the science or sociologist could be 4 hours. Yet Allah has said in Surah Al-Mujadilah verse 11, which perishes, Allah will lift up the individuals
who accept among you and the individuals who were given some level of learning and God is mindful of what you do. Kemudian yang menjadi permasalahannya adalah harus ada perbaikan dalam pendidikannya. Bukan berarti selama ini kita telah salah dalam belajar di tempat kita menempuh pendidikan, tetapi yang salah adalah sistemnya. Bagaimana ilmu agama yang dinomorduakan. Buktinya yaitu jam pelajaran agama hanya 2 jam dalam seminggu, sedangkan sains atau ilmu sosial bisa lebih 4 jam dalam sehari. Padahal Allah telah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. In this way, the proficient individuals should likewise comprehend Islamic instruction. In light of the fact that we could be individuals who are not just scholastically smart, be that as it may, likewise by confidence, love, and ethics ought to be maintained to mirror the upside of Islam. Maka dari itu, orang yang berilmu juga harus paham pendidikan Islam, karena kita tidak bisa menjadi orang yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga secara akidah, ibadah, dan akhlak harus dijunjung tinggi untuk mencerminkan keunggulan-keunggulan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di situ penjelasan kami pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.